सरजमीन दक्कन तारीखी शहर गुलबर्गा से हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी की उभरती हुई क़यादत, अवाम का ठांटे मारता हुआ समंदर, दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज में हुई अजीमुशान दावत इफ्तार। 14 मार्च 2026, 24 रमजानुल मुबारक 1447 हिजरी गुलबर्गा के लिए एक तारीखी दिन साबित हुआ। पहली मर्तबा दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की 11 सीढ़ी पर खुले आम दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। 11 सीढ़ी के अतराफ दुकानें बंद, बाजार बंद, नुमाइशगाह में खवातीन के लिए इंतजाम, तो दूसरी तरफ 11 सीढ़ी पर मर्द हजरात के लिए इफ्तार का वसी दस्तरख्वान। इस रूहानी मकाम पर रमजान की रहमतें बरकतें मानो बारिश की तरह बरस रही थी। हर आम व खास के लिए ये दावत रखी गई थी। हालांकि दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की जानिब से पिछले कई सालों से दावत इफ्तार का एहतमाम एक फंक्शन हॉल में होता हुआ आ रहा है, लेकिन इस बार दरगाह की 11 सीढ़ी पर जो दावत इफ्तार हुई, मानो पूरा गुलबर्गा हाजिर था। कसीर तादाद में मर्द व खवातीन रोजादार मौजूद थे। रियासत कर्नाटक की कई बड़ी समाजी व सियासी शख्सियात मौजूद थीं। एक जानिब सियासतदानों का तांता बंधा हुआ था, तो दूसरी तरफ उलमाए कराम, मशाइखिन एज़ाम, सूफियाए कराम कसीर तादाद में मौजूद थे। हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी उर्फ अली बाबा के कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद ये आलीशान अजीमुशान इफ्तार पार्टी मुनअक़द हुई। आला तालीम याफ्ता नौजवान, कई तालीमी इदारों के सरपरस्त हाफिज सैयद अली अल हुसैनी को इस पूरे खित्ते में एक नया लीडर, एक उभरता हुआ लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। मरहूम कमरुल इस्लाम के बाद इस पूरे इलाके में लीडरशिप का फक़दान था। यहाँ के मुसलमानों में लीडरशिप की कमी शिद्दत के साथ महसूस की जा रही थी। लीडरशिप का एक बड़ा फक़दान था। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब हाफिज सैयद अली अल हुसैनी की सूरत में इस पूरे खित्ते को एक नया लीडर, एक नौजवान लीडर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नीलंगा शरीफ महाराष्ट्र के सज्जादा नशीन हैदर वली पाशा कादरी ने इस दावत इफ्तार के सिलसिले में अपने गिरां कदर ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कल्याण कर्नाटका के मुसलमानों के साथ इंसाफ होना चाहिए। यहाँ के मुसलमानों को असम्बली में, पार्लियामेंट में, बोर्ड और कारपोरेशनों में मुनासिब नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। यहाँ पर दावत इफ्तार का एहतमाम, बड़ा खुशगवार माहौल देखने को मिल रहा है। ये बारगाह बंदा नवाज है। इस दर पे जिसका सर है वही सरफराज है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ अल्लाह ताला हमारी किस्मत में जो रिस्क लिखा है वो तो खाते ही हैं। बिलखुसूस आज जो इफ्तार की पार्टी है, मुख्तलिफ़ मकामात पर पूरी दुनिया में इफ्तार की पार्टियाँ हो रही हैं, होती रहेंगी। हमारे लिए ये अहमियत इस वजह से है कि आज का जो रिस्क है अल्लाह ताला हमारी किस्मत में जो लिखा है वो बज़रिए बंदा नवाज दे रहा है। ये आज का रिस्क बदस्ते बंदा नवाज जो हमको मिला है, इससे बेइंतहा खुशी हो रही है। और इतना कसीर तादाद में हर कौम के लोग यहाँ पर आए, आकर जो अक़ीदत का इजहार किया है, तमाम खा वो मिनिस्टर्स रहें या दीगर चर्च के फादर रहें या मंदिर के जो है पुजारी रहें, अप्पा रहें, कोई भी हो, बंदा नवाज के दर पे आज ऐसा दिख रहा था एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। सिर्फ बंदा नवाज थे और बंदा नवाज के चाहने वाले एक ही सफ़ में खड़े हुए थे, उसी बारगाह की तरफ अपनी नज़रों को झुकाए हुए। यकीनन ये बारगाह हमारे असलाफ़ की किस्मत बदलती आई है, हमारी भी यहीं से बदलेगी और हमारी औलाद की भी किस्मत इसी 11 सीढ़ी से अल्लाह चाहा तो बदलेगा। उसी उम्मीद से तमाम लोग आए और बेइंतहा खुश रहे, बहुत ही अक़ीदत के साथ आए।
حضرت علی بابا صاحب قبلہ نے جو انتظام کیا وہ اس مسند پر فائز ہیں، کل خواجگان کی مسند پر وہ فائز ہیں۔ ان کے ذریعے جو بندہ نواز کام لے رہے ہیں، یقیناً وہ کام پوری دنیا کے اندر بالخصوص دکن کے لیے جو ان کے خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، خواہ وہ کوئی بھی شعبہ کیوں نہ ہو، علی بابا اس وقت اکمل ہیں الحمدللہ۔ علی بابا کی ایک ابھرتی ہوئی لیڈرشپ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں حیدرآباد کرناٹک میں مرحوم قمر الاسلام کے بعد کوئی قائد نظر نہیں آتا، تو ضرورت ہے یہاں کے عوام کو کہ ایک لیڈر ہو، تو علی بابا کی شکل میں ایک لیڈر نظر ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آج چونکہ آپ لیڈرشپ کی قمر الاسلام کے بعد جو حال ہے ہمارے سیاسی ریپرزنٹیشن کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج یہ اعلان میں کر رہا ہوں، بندہ نواز کے سجادہ نشین علی بابا یہ چاہتے ہیں، ان کے والد صاحب ایک بہت دن پہلے جبکہ چیف منسٹر سدرامیا صاحب ہی تھے اس وقت، قمر الاسلام کے ساتھ خسرو بابا مرحوم سجادہ نشین جا کر نارتھ کرناٹکا کی ریپرزنٹیشن، سیاسی ریپرزنٹیشن کے لیے ایک میمورنڈم دیے تھے۔ ہاویری سے لے کر بیدر تک مسلمانوں کو جس طرح اگنور کیا جا رہا ہے، جبکہ 100% مسلمانوں کا ووٹ کانگریس کے لیے ہے، جبکہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین، بورڈ کارپوریشن کے ہو یا دیگر کمیٹی کے ڈائریکٹرز ممبرز کی نامینیشن میں بالکل سوشل جسٹس نارتھ کرناٹکا کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے ہاویری سے لے کر بیدر تک بڑے بڑے نان پولیٹیکل مسلمز ایڈوکیٹس کی لوگ ہوں یا ڈاکٹرز ہوں یا تجارت کرنے والے بڑے بڑے تاجر ہوں، ہماری قوم کی فلاح و بہبودی کے بارے میں سوچنے والے حضرات علی بابا سے ملے ہیں، اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پورے نارتھ کرناٹکا کے بارے میں ایک بڑے پیمانے پر یہاں کا ڈیلیگیشن لے کر علی بابا صاحب قبلہ سینٹر تک بھی جانے والے ہیں۔ تو وقف بورڈ کے چیئرمین بننے کے بعد عوام میں امیدیں جگی ہیں، وہ امیدیں جگنے کے بعد ہی تو آ رہے ہیں یہ اپنے ریپرزنٹیشن کو لے کر۔ تو علی بابا کا صرف اتنا کہنا ہے چیف منسٹر سے، اگر کوئی ایکسٹرا نہیں، جتنا بھی کوٹا مسلمانوں کے لیے کرناٹک میں فکس کیا جا رہا ہے، خواہ وہ 14 بورڈ کارپوریشن کے چیئرمین ہوں، 15 ہوں، 7 آپ اس طرف دیجئے، 8 دیجئے ساؤتھ کرناٹکا میں، 7 نارتھ کرناٹک میں دیجئے، بیلنس رکھیں آپ آنے والے دنوں میں۔ آج جب آپ پورے کرناٹک کے چیئرمینوں کا آپ کاؤنٹ کیجئے، آپ دیکھیے کہ نارتھ کرناٹکا میں مسلم ریپرزنٹیشن کتنا ہے، ساؤتھ کرناٹک میں کتنا ہے۔